السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ میں ماجد خان پھر تک اپنے رنگی یوٹیوب چینل تے جناب اج جلے ہاں گھوڑیلی سائڈ کیونکہ ماڈر اقرا سکول کوئی آئی میٹنگ ہے. میٹنگ اس نہیں ہے کہ جڑی روڈ گھوڑا تو کھجورلا پی دی سی نا اس نے تکمیل لحاظ نال میٹنگ ہے تو مکی بھی شرکت کی دعوت دیتی گئی ہے. نال یہ ہے گیا کہ چلو تھوڑی ولاگنگ کری چھوڑ سو ویڈیو بنا سو تو میں انشاءاللہ اساں جلنے اتھے تو نال تساں کی مول معاشرہ دسنے اتھے نا تو ویڈیو نال جڑی رہے سو. In the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Myself Kashif Riaz, and today I am standing here with great pride alongside the whole Ghoda Khajurla community. I would like to appreciate each and everyone from overseas community who have shown their unwavering support for the completion of our first social project. We stand here with great pride. We stand here together despite of political fragmentation. We stand here as a community and we have given a clear message. In the time of distress, we will stand together as we did in our first social project, and we will continue to do in the future. Thank you all for your unwavering support. That's it. Thank you. ماشاء اللہ جی تو بڑے اچھے ملاقات ہوئی ہے زبردست. Myself کاشف ریاض، اور آج میرے لیے ایک فخر کا لمحہ ہے کہ میں آج ایک ایسی میٹنگ کو چیئر کر رہا ہوں جو ایک کامیاب روڈ کی کمپلیشن کے بعد ہم سب نے ارینج کی تاکہ اپنے اوورسیز کو اپریشیٹ کر سکیں، جن کی ایفرٹ سے ہمارے گھوڑا کھجورلا میں ہونے والا ایک پہلا سوشل پروجیکٹ ہے جو بغیر کسی پولیٹیکل انوالومنٹ کے ہوا. اور دوسرا اس میٹنگ کا جو مقصد ہے وہ آپ سبھی لوگوں کو ایک رپورٹ پیش کرنا ہے جس میں تمام جو فنڈنگ ہوئی 29 دسمبر 2023 سے اس روڈ کا باقاعدہ آغاز ہوا فرسٹ فیز کا، اور 20 اکتوبر 2025 کو اس روڈ کا فیز تھرڈ جو ہے اس کا سٹارٹ ہوا، اور آج یہ روڈ 3 مراحل کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس روڈ کی جو کور کمیٹی ہے جس میں سردار ندیم یونس، مرزا عبدالقدیر، سردار مظفر، راجہ اعجاز مظفر، راجہ اشتیاق مظفر، راجہ اشفاق، راجہ نثار صاحب، ان تمام لوگوں کا ایک اہم کردار ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے ایک سٹیپ اٹھایا بلکہ اس سٹیپ کو نہایت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کمپلیٹ بھی کیا. اور آج جب یہ روڈ 3 مراحل کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس روڈ کے اندر جس انسان نے 100 روپیہ دیا یا جس انسان نے 5 لاکھ روپیہ دیا، اس تمام کا ریکارڈ ایک باقاعدہ رپورٹ کے اندر موجود ہے، اور یہ روڈ جو ہے کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنے تکمیل کو پہنچی. اس روڈ کے اندر اور آج کی جو میٹنگ ہے اس کے لیے آپ کو کور کمیٹی کے ممبران بھی آگاہ کریں گے، لیکن باقاعدہ اس تقریب کا آغاز کرنے کے لیے میں حافظ سبحان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس تقریب کا باقاعدگی سے آغاز کریں. حافظ سبحان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا حافظ اویس صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور نعت رسول مقبول. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مٹی پاک مدینہ دی مٹی پاک مدینہ دی اکھیاں دا سرمائے اکھیاں دا سرمائے سانو حق مدینہ دی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام نشان پنج تل رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لاکھ کے اوپر درود جو پڑے
महफूज उसका तल बदल रह जाए गुलबा के रहेगा ना चमन रह जाएगा बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मीटिंग का फॉर्मल वे के अंदर स्टार्ट से पहले मैं आज की जो मीटिंग है इसके अंदर आने वाले हर इंसान का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने अपने कीमती वक्त निकाला और उसने अपनी पेशेंस को आज इस स्टेज के ऊपर ग्रेस किया। जैसा कि मैंने आपको बताया इस मीटिंग के 2 पॉइंट्स हैं मेनली। एक ये है कि कोर कमेटी मेंबरान की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें पूरी फंडिंग और किस तरह से काम हुआ, और दूसरा ये है कि हमारे कुछ नुमाइंदगान हैं जो अप्रिशिएट करेंगे हमारे ओवरसीज़ रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कि जिनकी वजह से आज ये रोड तकमील को पहुंची। तो कमेटी का जो पहला पॉइंट है उसको पेश करने के लिए मैं राजा मुजफ्फर साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और बाकायदा रिपोर्ट पेश करें जिसमें कोर कमेटी की तरफ से जो भी फंडिंग हुई, जिस तरह काम का आगाज़ हुआ और जो आज तकमील तक पहुंचा। तो राजा मुजफ्फर साहब। मेरी तरफ से तमाम मुअज़्ज़िनीन को अस्सलाम वालेकुम। इतना बड़ा मुकर्रर तो नहीं हूँ, पहली बार ही है मेरी, तो गलती हो तो माफ़ करना। ये जो घोड़ा खजुल्ला रोड आपने देखी 3 फेज़ में कंप्लीट हुई, माशाल्लाह अवाम ने इलाका की सहूलत के लिए हमारे ओवरसीज़ ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो मैं आप सब से शेयर करना चाहता हूँ। 29 दिसंबर 2023 को हमारे इलाके के कुछ नौजवान जिनमें राजा एजाज मुजफ्फर, इंजमाम और इसरार भट्ट साहब जो मट्टी डाल रहे थे रोड पर और उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली जो वायरल हो गई। उसके बाद ओवरसीयर जितने भी हमारे खासकर नदीम साहब थे और भी जितने दोस्त थे सब ने मिल के ये सोचा कि इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए हमको फंडिंग करनी चाहिए। तो उसमें शामिल थे सरदार नदीम, अब्दुल कदीर, बाबर, ज़हीर बादल कश्मीरी, राजा निसार साहब, राजा इश्तियाक साहब, ताहिर महमूद साहब, राजा अलियास साहब, राजा बाबर साहब और राजा एजाज मुजफ्फर, इंजमाम और इसरार भट्ट साहब। पहला जो फंडिंग की हमने 29 दिसंबर 2023 को हमने फ़ैसला किया कि सबसे पहले नालियों का काम किया जाए। तो 2,16,500 रुपया ख़र्चा आया जो दरियाट से लेके घोड़ा तक हमने सब नालियाँ निकलवाई। फिर उसके बाद कुछ अर्सा फंडिंग होती रही, गैप आ गया और उस गैप के बाद फिर 29 सितंबर 2024 को फ़ेज़ 1 का फ़ेज़ 2 का काम शुरू किया जो घोड़ा से लेके सस्याल तक किया गया, जिस पर 36,60,000 रुपया खर्चा आया जो ओवरसीज़ की फंडिंग की बदौलत मुमकिन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 21 अक्टूबर 2025 को फ़ेज़ 3 का काम किया गया जिस पर 52,50,000 रुपया खर्चा आया जो आपके सामने था। सस्याल से लेके मिडिल स्कूल खजुल्ला तक कंप्लीट किया गया। इसमें मैं सबसे पहले ये थी तफसील जो टोटल अमाउंट आज दिन तक 29 दिसंबर 2023 से लेके 21 अक्टूबर 2025 तक जो कलेक्शन हमारे पास जमा हुई वो थी 86,58,328 रुपये, जिसका एक रुपये का हिसाब हमारे पास मौजूद है। किसी वक्त 24 घंटे किसी को भी अगर
उस ऊंचाई है तो वो हाज़िर है। और इसके बाद कमेटी मेंबरान जिनके मैंने नाम लिए, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत तावन किया, अपने कीमती वक्त निकाला और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में हमारा साथ दिया। इसके बाद अगर ठेकेदार का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जो TST का काम था वो हमने सस्याल तक करवाया था, लेकिन सस्याल से लेके स्कूल तक जितना भी काम था वो हमने उसको ठेका दिया था TST का, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से वो हमें प्री मिक्स करना पड़ा। इस वजह से उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अहम बात कि ये जो हमारा ग्रुप है जिसमें 400 के करीब मेंबरान हैं और 434 लोगों ने फंडिंग की, चाहे वो 1 रुपया की या 5 लाख की, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अहम चीज़ हमारी कामयाबी का सेहरा भी इसी पे जाता है कि इसमें कोई सियासत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए खुलूस नीयत से ये सारा काम किया गया। बाकी ये थी इसकी तफसील। इसके बाद मैं मुअज़्ज़िज़ीन भी बैठे हैं तो इनको भी मौका दूंगा। आखिर में जितने भी ओवरसीयर हमारे भाई इंग्लैंड में बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, जितने भी हैं जिन्होंने 1 रुपया दिया या 1 लाख रुपया दिया या एक चाय का कप भी पिलाया, वो सब बराबर हैं और सब का हम दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ठीक, जैसा कि सरदार मुजफ्फर साहब बता रहे थे, इस रोड की जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% है। अगर किसी को कोई भी कंसर्न है तो वो घोड़ा खजुल्ला रोड जो है उसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। वो उसकी जो कंसर्न है उसको हल करने के लिए कमेटी मौजूद है। जैसा कि मैंने बताया कि इस कमेटी और आज की मीटिंग के 2 मकासद थे। एक जैसा कि रिपोर्ट पेश करना था और दूसरा ये है कि अपने ओवरसीज़ जो हैं उनको अप्रिशिएट करना था। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले दावत दूंगा राजा क़य्यूम साहब को कि वो स्टेज पे आएँ और अप्रिसिएशन के लिए, ओवरसीज़ की अप्रिसिएशन के लिए उनको अप्रिशिएट करें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं तो ना कमेटी में शामिल हूँ और ना चंदा देने वालों में। इसके बावजूद जो है आपने मुझे यहाँ जिन लोगों ने जो किरदार अदा किया है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए बुलाया है। तो इस सिलसिले में मैं कमेटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद सबसे जो अहम बात मोबाइल से जो मुस्तरद बात है वो ये है कि लोगों का और गैर सियासी बुनियादों पर जब कोई काम होता है तो वाकई जो लोग हैं ना उनके अंदर एक अजीब जो जज्बा है ना वो होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सियासत जो है अब वो मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सियासत कामयाब होती तो शायद लोगों को ये कुछ करना भी ना पड़ता। तो यहाँ रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह इस काम का आगाज़ हुआ। चंद नौजवानों ने जो है वो सड़क पर मिट्टी डालनी शुरू की, तो इसको देखकर कुछ लोगों के अंदर एक सोच पैदा हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम बात होती है कि किसी चीज़ को अपने दिल और दिमाग के अंदर महसूस करना, और सिर्फ महसूस ही नहीं करना बल्कि उसको अमली जमा बनाने के लिए कुछ करना भी, कोई कदम भी उठाना। तो जो पहला कदम होता है ना ये बड़ा मुश्किल होता है, और फिर पहले कदम का जो जवाब देने वाला होता है ना, मैं समझता हूँ कि उसकी भी जो है ना वो बहुत बड़ी अहमियत है। चूँकि जब कोई कदम उठाता है तो बाज़ औक़ात इंसान के पास सोच होती है, जज्बा होता है, लेकिन उसको उस पर अमल करने के लिए जो है ना वो लोगों के ताउन की ज़रूरत होती है, और हर कोई ताउन के लिए आगे नहीं बढ़ता है। और यहाँ भी जो है ना वो लोगों ने
यही नहीं कि सड़क के मामले में नहीं, जो हमारे बैरून मुल्क बहन भाई बसते हैं, आप सब जानते हैं कि यहाँ कोई इस्लामी स्कूल की बात हो, इवन के प्राइवेट स्कूलों में भी जब वो यहाँ आते हैं तो कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन जो है ना वो उनका होता है। तो यहाँ को दर्स और तदरीस के कामों में यहाँ इवन के मैंने देखा है कि जो गवर्नमेंट के तालीमी अदारे हैं वहाँ भी उनकी तरफ से फंडिंग होती है। और अब जो सड़कें हैं वो भी ओवरसीज के ताउन से बन रही है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं यूरोप में रह कर आया हूँ, जो लोग यूरोप में रहते हैं वो जानते हैं यहाँ आप वक्ती तौर पर बिजली का बिल न दें तो काम चल जाता है। लेकिन यूरोप एक ऐसा निज़ाम है वहाँ पर कि अगर आप वक्त पर पानी का बिल नहीं देते हैं, बिजली का बिल नहीं देते हैं तो आपके जो कनेक्शन है वो काट दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूरोप की ज़िंदगी अगर वहाँ से पैसा आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास बहुत वापस मिकदार में ये रकम है और उनके पास बहुत पैसा है और वो जो है ना वो हर किसी को देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है। वो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर जो है ना वो सिर्फ वहाँ जो है ना अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं और यहाँ हमारे माशरे में भी जो जिसको वो छोड़ कर गए उसमें भी वो किरदार अदा करते हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम उनको जितना भी खराज तहसीन पेश करें वो कम है। और उनके किरदार को देकर शायद कोई इसे मजाक समझेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद हमें ओवरसीज़ गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत है। वैसे भी जो है ना तहरीक आज़ादी के हवाले से एक ओवरसीज़ गवर्नमेंट की ज़रूरत भी है। तो ये यहाँ के जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आया ये लम्हा क्यों आया है कि उनके पास फंडिंग भी है। मैं आपको यहाँ चूँकि ये बहुत वक्त लग जाएगा, बेशुमार ऐसे जो आपके सियासी नुमाइंदे हैं वो इस्लामाबाद में जाकर जो फंडिंग होती है वो वापस कर देते हैं। उनका 5 साल पूरा होता है ना, तो वो जब उनको वापस कर देते हैं कि ये खर्च नहीं हुआ है। वो ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर वसाइल मौजूद हैं, पैसा मौजूद है, सब कुछ है, लेकिन बात यह है कि उस पैसे को आवाम के लिए खर्च करने का जज्बा और वो जो निज़ाम है वो नहीं है। तो यहाँ के जो मतलब हुकूमत है उनको अब सोचने की ज़रूरत है कि ये ऐसा नहीं है होना चाहिए। अब इनको एहसास भी दिलाने की ज़रूरत है कि वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो काम छोड़ दें, जो सियासतदान है जो हुकूमत है यहाँ की, और सिर्फ यही कहें कि उनका काम जो है वो फातिहा पढ़ना है और वलीमे खाना है और घरे में हाथ डलवाना है। नहीं, यहाँ हम ये कहते हैं कि ओवरसीज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसके वहाँ आपने जो मिलजुल कर ये काम किया है तो ज़ाहिर है आप सबों का किसी न किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, तो आप उनको ये एहसास दिलाएं कि ठीक है वक्ती तौर पर तो हमने ये किया है, लेकिन आप इसको ये एक मुस्तकिल जो है वो आप निज़ाम ना बना लें कि जी ओवरसीज़ ही सब करेंगे तो फिर जो है ना यहाँ काम होगा। ऐसा नहीं है। अब इनका जो एहसाब है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ बात हो रही थी जो रिपोर्ट है वो उससे पहले जो पेश की गई, राजा मुजफ्फर साहब ने पेश की है, उससे पहले कह रहे थे कि ये बता रहे थे कि कोई काम अभी रहता भी है, वो एक पुली की बात कर रहे थे कोई, और उससे आगे शायद फेज़ 4 की बात कर रहे थे। फेज़ 4 के लिए जो है ना वो कुछ लोगों ने यहाँ फंडिंग का ऐलान किया है, लेकिन पुली के बारे में वो कह रहे थे कि उसके बारे वो काम करवाना है, लाजमी है, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल फंडिंग नहीं है। तो मैं सच्ची बात यह है कि मैं तो झिझक महसूस करता हूँ कि ये कहते हुए कि मज़ीद जो है ना वो फंडिंग बाहर से ये आनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि इतना बड़ा काम जो है वो आपने करवाया है मिलजुल कर, तो जो थोड़ा सा कोई रहता है तो मेरे ख्याल में मिलजुल कर वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। साहिब सरबत लोग यहाँ भी मौजूद हैं और बाहर से तो लगातार वो आता ही है, यहाँ भी मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में मिलजुल कर वो काम जो है पुली वाला वो भी बड़े तकमील तक पहुँचाना चाहिए। शायद मेरी बात कोई लंबी हो गई है, लेकिन मैं एक बार फिर कमेटी मेंबरान को जिन्होंने जिस जोश और जज्बे के साथ यहाँ काम करवाया है और जिस जोश और जज्बे के
साथ और जुलूस के साथ बैरून मुल्क से पैसा आया, उन सब को मैं एक बार खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह के आपको बताया गया है कि इस रोड की कंप्लीशन में सबसे बड़ा किरदार जो है वो ओवरसीज़ कम्युनिटी जो हमारी घोड़ा गुजरला की है उसका है, तो उसमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक मेजर चंक या मेजर सपोर्ट जो इस रोड को मिली उसमें राजा हिदायत साहब का किरदार बहुत अहम है और आज वो आए हुए भी हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप स्टेज पे आएँ और आवाम को और ओवरसीज़ को अप्रिशिएट करें। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला का नाम से जो सारे जाता है। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का और खुश अखलाक़ी का। एंड अपनी बारे में गल करना बेहतर ठीक है ना। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। काफ़ी उन्नी भी ना कोई आया हुआ चाहता ऊपर जाना भी गया, कम तकना भी गया, बड़ा मतलब तकली का शिकम आ गया। ऑलमोस्ट हो ही चुका हूँ। तो थोड़ा जब कोई शार्ट फाल है कि मेरी पुली ने कोई कम रहना वो दसन के 2.5-3 लाख है उसमें कोई बजट। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर अपील कर रहे हैं कि मेरे बाहर में बंदे सारे ओवरसीज की आखे हैं कि वो मतलब थोड़ी आखिरी झटकात वजह कर वो कंप्लीट हो जाए। तो उस बाद तक सब जरा फेज़ 4 है, पहले मेरा ख्याल है इस पुली की करी ना था, फिर अगला कम तक सब मतलब और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मैं मुतमिन हूँ जरा कम कराया। तो ये ज़ाहिर है सारे बंदे ने एफर्ट होया, एक बंदे का गल है कोई नहीं। इस सारे में लगा जो पूरी जो अपनी जी कमेटी मेंबरान क्या दिल में शुक्रिया करना इन्हें जरा कम मंजिल मुसीबत किया अच्छे तरीके का। तो ये कोई एक बंदे का कम नहीं सी, मतलब कुछ 50 रुपये दिते, कुछ 5 लाख दिते, लेकिन सारे इसका वो मतलब बड़ी खुशी और मुबारक है उन्हें। उस तो अलावा जरा बस मेहरबानी है, थैंक यू वेरी मच। और क्या मैं दसा ठीक है ये जो कम्युनिटी है ये घोड़ा गुजरला और जंगाल सरोटियाँ और ठिल तक इससे आज बहुत सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। तो ठिल से बाट मोहब्बत साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और appreciate करें। साढ़े बैरून मुल्क जो सारे अजमाना सलाम है और मैं शुक्रिया अदा कर चूँकि वक्त की कमी है और कम काज बंदे सारे पिछली तरफों हमारी वायद ने मंगी है। तो मैं दुआ कर सकता हूँ साढ़े अगर खास करके वायद मुल्कों चो कि असें बार बार सुने था तकना पैना असें भी कोई ढला चुना आ। और मैं खुद एक मरीज आदमी हाँ जो लोग साथ जाना नहीं पता उन्होंने जो बाहर नहीं जाने उन्होंने भी मैं बहुत आसानी ला सकता। तो रिक्वेस्ट यही करता कि जरा असाने अज कुछ हमारे कोर्ट कमेटी जो दोस्तों ने जाने सन कि असा दुआ इसकी करानी है, इसकी इख्तामी दुआ ना समझे, इसकी आगे जारी रखो कि आगे छिल बिचू एक वायद मैरिज मंगी है चौको बना नहीं आया छिल और असा की छिल और जुला असा घोड़ा एक घर है असा इसकी जगह रोटी रोटा है। बाकी ने बंदे जो वो छिल वाला असर क्योंकि सारा गाँव जो है वो नहायती कमज़ोर है, इस लिहाज बहरहाल हमारी जो रिक्वेस्ट है कि टाइम की कमी नहीं वजह से मैं मजीद ना कुछ भी आना चाहना कि असा की सोच लाए ना असा की भी दुआ भी शामिल रखो और असा दुआ की इख्तामी दुआ नहीं सुने। इस दुआ की जगह छोटा राजून साहब की तफसील कर दे चुके इस पर मजीद बार बार करने का कोई मकसद नहीं है। और मैं दिलों दुआ दो फौजी जो कुछ बंदे थे रिटायर हो फौजी एक हथना सलूट मारने मैं 2 हथना सलूट मारना फौजी जो बाहर हो तुस ना हो तो अस क्या करा असा नहीं बहुत मुश्किल असें पूरा ना पूरा कर सकते अपना बाल बच्चे का खर्चा ना पूरा कर सकते ज़्यादा तफसील जी वो मामूर दसी हो रही है और बार बार इसकी असा कुछ भी ना आने और 2 हथना मैं सलूट मारना सो जो साढ़े बैरूनी मुल्क साढ़े भरा अजीज बच्चे साढ़े बच्चे भी हैं और जितना तक हमारी जरूरत है फिरानी नुमाइंदगी तरफों या वैसे भी मैं हर जगह हाजिर हूँ इंशाल्लाह क्योंकि मैं मरीज आदमी है जो मैं सेहत ठीक में आई जाई सकता अगर सेहत ठीक मैं वास्ते जरूरी है। और जितना भी मिगी तुम कोर कमेटी के बुलासो मैं इंशाल्लाह हाथी दसा और फिर सो जो अपना सो कम छोड़ी के साकी दा एक कोर कमेटी के जो और इसकी बड़े क्षेत्र तफसील भी मुजफ्फर दसी जोड़ी है। मजीद असा की टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए मैं चाहना कि बाकी मेरे दोस्त भाई जो इतना बोलना चाहने अच्छा तो हमारी तरफों एक हथों वाली 2 हथों वाला सलूट है सो भी
ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਲਾਮ ਜੀ ये जो रोड की आज कंप्लीशन हुई है, इसके अंदर एक जो अहम किरदार है वो सोशल मीडिया का भी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और शुरू दिन से हमारे साथ राजा मुजीब अकबर साहब रहे, उन्होंने हाईलाइट किया इस इशू को और उनकी काफ़ी प्रेजेंस रही। तो मैं आज उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली वो भी स्टेज पे आएँ और अपने अल्फाज का इजहार करें और अप्रिशिएट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम ये बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में कुछ खराबी सेहत की वजह से शायद मैं ज़्यादा बात भी ना कर सकूँ, और दूसरा प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि यूम भाई पहले बात कर चुके हैं तो मेरा बाद में बात करने का कोई बात बनता नहीं है, लेकिन चलो वो रूटीन के मुताबिक आ गया है। मैं आज की इस तकरीब का इनेकाद करने वालों को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने सबको मिल बैठकर बात करने का और अपना एहतसाब करने का मौका भी दिया कि हम अपनी अपनी बात करें और उसमें हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जय भाई कि मैं आप ओवरसीयर्स का शुक्रिया अदा कर सकूं, और वो अल्फाज में तलाश भी करता हूं, क्योंकि आपको हम एक होता है सिंगल जुर्माना और डबल जुर्माना कर रहे हैं। जैसे कि मेरे अजीज़ ने कहा कि मेरा मीडिया से तल्लक है, तो हम हर बात को खरीदते रहते हैं। तो क्यों भाई, अगर आप गूगल सर्च करें तो देखें कि जो टैक्स लॉ है वो क्या कहता है। और मेरे ख्याल में हमारे इस हल्का इंतखाब के अंदर इस वक्त जो मेरी कैलकुलेशन है वो 19 बैंक ब्रांचें हैं मौजूद हैं, और जो आखिरी जो हमारे पास कलेक्शन है कि हम सालाना कितना टैक्स हमारी ब्रांच लास्ट देती है वो 1,05,00,000 रुपये है। और अगर 19 ब्रांचें हैं तो उनको देखा जाए तो वो सारे जो है वो आप ओवरसीयर भाइयों के रेमिटेंस जो आते हैं, जो आपके उधर से सरमाया था, उसका वो टैक्स हमारे पास जमा होता है। और टैक्स लॉ यही कहता है कि जहाँ से टैक्स जनरेट होगा वो उसी जगह पे इन्वेस्ट होगा। तो मैं चूँकि एक्शन कमेटी के साथ भी हूँ तो मैंने वहाँ भी ये सवाल उठाया है कि भाई मैं आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ कि जो हमारा टैक्स 19 ब्रांचों का है वो कहाँ जाता है, कौन लेकर जाता है, कौन वो लूट कर कहाँ लगाता है। वो तो टैक्स मेरे ओवरसीयर भाई भेजते हैं। अगर उन्होंने रोड्स के लिए अलग पैसे भेजने हैं, हमारी अपनी मदद, आप रोड भी बनानी है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग तैयार होनी है तो वो ओवरसीयर भाई भेजते हैं, हमें पानी दरकार होता है तो वो वहाँ से भेजते हैं, और वो जो उनके पैसों से वो अपने घर के लिए भेजते हैं, उनका जो टैक्स है वो भी लूट कर अगर कहीं और लगाया जाता है तो क्यों, वाई रीज़न। तो वो हमने एक्शन कमेटी के एजेंडे पर ज़रूर रखा हुआ है भाई। इंशाल्लाह मैं तमाम ओवरसीयर्स को ये यकीन दिलाता हूँ कि वो जो हमारा 19 ब्रांचों का टैक्स है वो आइंदा इंशाल्लाह हम हर साल अपने इस हल्का इंतखाब जहाँ से जनरेट होता है वहाँ हम लगवाया करेंगे इंशाल्लाह, उसको कहीं नहीं जाने। तो इसके जब इब्तिदा हुई तो मैं यहाँ साजिद हैं बैठे हुए हैं, शायद कहीं चले गए हैं, उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा भाई कि ये मामला न सिर्फ अकेले ठिल का है, ना होद का है, बल्कि होद से लेके ठिल से लेके गंगाल तक ये हम सब का मुश्तरका मामला है। तो हम सब इसमें जो है ना वो मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह जो मुज़फ़्फ़र साहब और उनकी टीम ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है इंशाअल्लाह ये अपनी जो है पाए तकमील को ज़रूर पहुँचेगा इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि वही इत्तेहाद जो था हमारा, आज उसी का ये समर है कि जहाँ जब मैंने बात की कि 1,05,00,000 रुपये टैक्स जो हमारी आखिरी बैंक ब्रांच जो छोटी बैंक ब्रांच है वो दे रही है, तो 86 लाख कुछ समथिंग जो बताए गए हैं वो ओवरसीज के भेजे हुए रकम से हमने ये रोड अगर तमीर की है। तो यही हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक की कामयाबी का एक अहम राज भी है, और ये वादिय बना नहीं है, आज़ाद कश्मीर के अंदर ये पैगाम भी है कि यहाँ ना हम राजपूत बने, ना जाट बने, ना गुजर बने, ना मलक बने, या ना मुग़ल बने, हम अलियाने घोड़ा खजूरला वाले बने। हमने आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक दिखाया तो आज हम अपनी कामयाबी से कामयाब। और अगर हम इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखेंगे तो आप याद रखें कि आज तो आपने अपनी मदद आप ये काम करवाया है। अगर आपके दरमियान आपके अंदर ये इत्तेहाद रहा
آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع رہے. آپ نے نہ اب چونکہ نظریاتی سیاست تو رہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہاں نظریاتی سیاست ہے. اگر سیاست کے اندر بھی آپ دیکھیں گے, آپ نہ راجپوت بنیں گے, نہ مغل بنیں گے, نہ ملک بنیں گے, نہ جاٹ بنیں گے. آپ الیانے گھوڑا کھجورلا والے بن کر اگر متحد رہیں گے تو یہ پہلے آ کر آپ کا کام کروائیں گے اور پھر آپ سے یہ ووٹ لیا کریں گے. آپ نے اس اتحاد کو نہیں توڑنا ہے. اگر اتحاد رکھیں گے تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے, اور اگر نہیں رکھیں گے تو اکیلا ایک ایک کر کے پھر آپ کو مار پڑتی رہے گی. اور پھر ہم جو یہاں رہنے والے ہیں, ہماری نظریں پھر اوورسیز کے اوپر ہی رہیں گی. ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو فیز 4 کی بات کی ہے عجائب بھائی, انشاءاللہ اس پہ آپ تھوڑا سا فوکس کریں گے تو جو یہ رہتا ہے, تو میں بھی یہ اپیل کرتا ہوں اوورسیز سے کہ وہ پولی والا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا اس میں. لیکن ایک آخری جھٹکا اگر آپ کروا دیں تو میرے خیال میں ہمارا کام جو ہے وہ ٹھل تک ہو سکتا ہے فیز 4 میں. تو اب یہ جاتے جاتے یہ بھی کروا دیں. باقی باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کر وہ جو ہے نا اس کو انشاءاللہ کر لیں گے. جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا پھر. لیکن یہ ہمارا جو فیز 4 والا کام ہے اس میں تھوڑی سی ہمت دکھا دیں لاسٹ جاتے جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26 جولائی 2026 سے پہلے ہم یہ فیز 4 کا کام کر کے دکھا دیں اور پھر کہیں کہ آؤ آپ ہمارے ساتھ بات کرو. آپ کس پیٹرن پہ بات کرنا چاہتے ہو, کیوں ہمارے پاس آنا چاہتے ہو, کیوں آئے ہو, کیا کیا اور ہم آپ کے لیے کیا کریں گے. پھر ہمارے پاس وہ جو وضعیت ہوگی. تو فیز 4 کے لیے اوورسیئرز ایک بار آپ سے اپیل کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں. بس اس روڈ کی کمپلیشن کے لیے جو 2 پرسنالٹیز جن کا بہت انٹیگرل پارٹ ہے وہ راجہ نثار احمد خان صاحب UK سے اور راجہ اشفاق صاحب UK سے. تو ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے راجہ شہزاد صاحب آئے ہوئے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اسٹیج پہ آئیں اور اپنے الفاظ کا اظہار کریں. السلام علیکم. روشی پڑھ لیں ایک بار سارے. السلام علیکم. آپ لوگوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے. ساجد صاحب راتی فون کیا کہ شہزاد صاحب راتی کوئی شکریہ ادا جو اوور سیزن آل اوور انہوں نے شکریہ ادا کر سا کوئی میٹنگ رکھی ہے رہتا ہے شرکت کرنا. ٹھیک ہے سر, آپ لوگ خود بہت اچھے ہیں. آپ سارے بہت اچھے ہیں جنہوں نے اوورسیز والوں کو بولا ہے کہ یہ کروانا ہے یہ کروانا ہے. حالانکہ اوورسیز جو ہے نا وہ آلریڈی ان غریب لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ روڈ, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر رہی ہے. میں نے یہ چند لوگوں کے لیے ہمارا ایک اقنواز ہے سلیم والا, اور دوسرا یہ جو سائدہ ہے اس کے لیے اوورسیز والوں نے بہت زیادہ رقم دی. تو روڈ تو بن گئی ہے, جو روڈ بنی ہے وہ بھی بن گئی ہے. لیکن جیسا کہ میرے استاد بھی ہیں راجہ قیوم صاحب, محسوس شاہ صاحب میرے استاد ہیں, راجہ قیوم صاحب نے بولا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے. میں اس پہ چند باتیں کروں گا کہ حکومت کیا کر رہی ہے. یہ حکومت کی غلطی نہیں ہے, ہم لوگوں کی غلطی ہے. ہم اتفاق نہیں کر رہے. ایک بندہ ادھر جا رہا ہے, ایک بندہ ادھر جا رہا ہے. آپ لوگ اتفاق کرو گے, حکومت خود آپ کے پاس آئے گی کہ آپ کا یہ بھی کام ہوگا, یہ بھی کام ہوگا, یہ بھی کام ہوگا. اگر آپ اتفاق نہیں کریں گے تو یہ آپ کے کوئی کام بھی نہیں پورے ہوں گے. آج اگر آپ چھل والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ بھی مکمل ہوگا, وہ چیز والے ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگوں نے اگر پیسے اچھے طریقے سے لگا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے. لیکن آپ لوگوں کو حکومت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کا حق ہے, آپ کا ووٹ آپ کا حق ہے. ایک ووٹ بھی بڑی پرائس ہوتی ہے, بڑی قیمت ہوتی ہے. اس لیے میں اتنا کہوں گا کہ آپ لوگ اتفاق کریں. جب اتفاق کریں گے تو آپ کے ہم لوگوں کو آپ بھول جائیں گے. آپ خود اپنے کام کروا لیں گے, حکومت آپ کے کام کرے گی. آپ ووٹ دے رہے ہیں, ووٹ اس کی پرائس مانگیں. اگر یا آپ نے اپنے کونسلر بنائے, ان کونسلر سے پوچھیں کہ یار ہم دے رہے ہیں, ہمارے ووٹ دے رہے ہیں, ہمارے کام نہیں ہو رہے, کیوں نہیں ہو رہے. ان کے گھر جائیں. جب آپ ان کے گھر جائیں گے تو آپ لوگوں کو اس کا جواب بھی مل جائے گا کہ کیوں نہیں کام ہو رہے. اتفاق کریں انشاءاللہ تو آپ کے کام ضرور ہوں گے. شکریہ آپ نے مجھے شکریہ جی. اب جو ہے میٹنگ کی کلوزنگ ریمارکس کے لیے کور کمیٹی سے راجہ ساجد صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ اسٹیج پہ آئیں
اور اس روڈ کے حوالے سے کچھ انسٹرکشنز بھی ہیں، کچھ انہوں نے باتیں کرنی تھی کہ کس طرح سے جو آپ کی مشاورت سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کے اوپر کیا لائے عمل ہونا چاہیے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اسٹیج پہ آئیں اور گریس کریں اسٹیج. السلام علیکم. آپ کو اچھا بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے اوورسیز ہیں، میں اس وجہ سے بولنے کے لیے 2 منٹ لے رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے روڈ بنوائی ہے اس پہ سب سے زیادہ مسئلہ ہے ٹریفک کا، بھاری ٹریفک جو چلتی ہے. اس کے لیے ہمیں رائے درکار چاہیے کہ آیا کہ یہ جو ڈمپر جو جا رہے ہیں کھجورلا میں ان پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ جو روڈ بنوا رہے ہیں انہی کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں آگے بھی. ایک یہ آپ نے رائے دینی ہے. اور ہم نے یہ تجویز رکھی ہے کہ گروپ ممبران جتنے میں اگر 450 آدمی ہیں گروپ سے 300 کی تجویز اگر آئی تو ہم پابندی لگائیں گے. اگر مکمل پابندی نہ لگا سکے تو یہ کہیں گے کہ آپ ایسا کریں اوور لوڈ گاڑی نہ لائیں، بالخصوص جب بارش ہوتی ہے اس وقت موومنٹ ڈمپر وغیرہ کے اوپر نہ جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ صحیح ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ پلی والا جو مسئلہ ہے اس کے لیے قیوم صاحب نے بھی بتا دیا ہے، اور میں اپنی طرف سے تمام اوورسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان بہنوں کا جنہوں نے وہاں پہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے اس گھوڑا کھجورلا روڈ پہ فنڈ بھیجا ہے. خواتین کی مد میں ہمیں 4 سے 5 لاکھ روپے ایک خاندان سے ملے ہیں جو خواتین نے ہماری سپورٹ کی ہے. اور ادھر کی بھی وہ ہم نے بالکل ہمارے پاس جتنی بھی PDF فائل ہے اس میں درج ہے. جن خواتین نے روڈ کے حوالے سے کردار ادا کیا ان کے بھی نام ہیں. ان کے نام ہم نے اس لیے نہیں لکھے کہ لیڈیز تھیں، پھر ہم نے ڈاکٹر آف کر دیا کہ فلاں کی ڈاکٹر نے فلاں کی ڈاکٹر نے کیا. میں اپنی طرف سے تمام اوورسیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں چاہے 1 روپیہ بھیجا چاہے 10 لاکھ روپیہ، ہمارے لیے سبھی برابر ہیں. ان میں یہ تفریق نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ہمارے لیے 5 لاکھ بھیجا اور ایک نے ہمارے لیے 100 بھیجا، یہ تفریق ہمیں نہیں ہے. واسطہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس میٹنگ میں آئے. اس سے پہلے میں کور کمیٹی ممبران جتنے بھی ہیں جس میں سردار ندیم یونس، سردار مظفر، مرزا قدیر، راجہ بابر، راجہ ظہیر باطل، راجہ اشفاق صاحب، راجہ نثار صاحب، راجہ اجاز مظفر، راجہ اشتیاق مظفر، جن کا اہم کردار رہا اس روڈ کی کمپلیشن کے اندر، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ہمارے جتنے بھی اوورسیز ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے جو ہمیں رقم اسپانسر کی یا فنڈنگ کی، ان کے لیے جو ہے وہ دعا کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اور جتنے نے اپنے والدین کی سلامتی کے لیے رقم جو ہے فنڈنگ کی ان کے لیے بھی ہے. تو میں حافظ سبحان صاحب سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ اسٹیج پہ آئیں اور دعا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافي البليات، اللهم يا حل المشكلات، اللهم يا مسبب الأسباب، اللهم يا شافي الأمراض، اغثنی اغثنی اغثنا یا الہی انکا علی کل شیء قدیر. یا الہ العالمین، آج کی ہماری اس تقریب سعید کو اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارا یہاں پر مل جل کر بیٹھنا، اتفاق و اتحاد کے ساتھ بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، جس کام کے لیے، جس کام کی تکمیل کے لیے ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے، اس کام کو یا الہ العالمین تا دیر قائم و دائم فرما. یا الہ العالمین، جو فیز 4 رہتا ہے، ایک پولی رہتی ہے، اس کے بھی غیب سے اسباب مہیا فرما، تاکہ یہ جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی سیکھنے قدم یا الہ العالمین سب کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما. یا الہ العالمین، سب کے کاروبار میں، مال میں، جان میں اپنی خیر و رحمت و برکت کا اہتمام فرما. یا الہ العالمین،
جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں جنہوں نے اس تمام کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لا الہ الا اللہ، ان کے تمام مشکلوں کا یا الہ العالمین آئندہ بھی ہمیں ان تمام نیک جو کار خیر ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ارحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اعتق رقبتي عن النار، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، لقاء الله جنة الفردوس نعيما مقيما، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت یا الہ العالمین۔ ہماری یہ جو کور کمیٹی ہے اس کے جتنے بھی ممبران ہیں جو یہاں حاضر ہیں جو حاضر نہیں ہیں تمام اوورسیز سب کے آباء و اجداد میں سے جتنے چھوٹے بڑے بحالت ایمان اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تمام کی کامل بخشش و مغفرت، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما، بالخصوص راجہ عظیم صاحب مرحوم ان کے مقامات درجات کو بلند فرما، بروز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما، یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔ ہاں جی تو تک ڈاکٹر بولا بچہ نا پتر ٹھیک ہے کورس کرتا ہے وہ تو کمبل اور نہیں وہ جڑے نا دربار شوکت جوان پتہ نہیں ماشاء اللہ جی لیکن جڑا دریا ہے نا دریا ہے جی اسپیچ کی ماشاء اللہ پسند آئی ہے کور کری چلو جی ویڈیو نہیں کرنے اینڈنگ اپنی دوائیں یاد رکھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوسی ایک نویں جی ویڈیو نا نویں جی ولاگ نا اوکے اللہ حافظ اساں بھی تھوڑا بہت کچھ کھائی پینا کون کسی بندے جگہ نا بندے ماشاء اللہ جی بڑا اچھا نظام کیتا نے سب تو بڑی خوبی پتہ کرنی ہے بزرگوں کے شامل کرنا انہوں کو انسپیرینس ہونا بالکل ینگسٹر جڑے ہیں نا انہوں کو انسپیرینس نہیں ہونا جوش نال گل کرنا جوش نال گل کرنے سارے بندے سنجیدہ بندے بیٹھے ماشاء اللہ چلو جی لالے کوئی آندا جی جاوید مارے وہ پریں گئے اس نے باجی نے کار گئے اس مارے اپنا تاڑو ہی کرونا